An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internet ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Radio Benka bi kono toni wolofila tomi kelen murumuru fiɲɛ suru abe tengara kumaso kɔnɔ kunnafoni waati sera ne kunnafoni waati sera a y'a ka lebo kunnafoni kun fɔlɔ a bonya a karama a makama a dawla n'i y'a bɛɛ lajɛlen mina sigi kɔrɔ e ka tɛmɛ ni a ye Musa n'i y'a bɛɛ lajɛlen mina sigi kɔrɔ b'a minɛ ni barika ye lamɛnbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen ka yamaruya kɔnɔna la kunnafoni sɛbɛn fɔlɔ min b'a ta a bɛ l'indépendant ko fɔ u ka bɔ ko 5000 289 bi arabadon bɔli don ka bɛn ni septembre kalo tile fɔlɔ san 2000 ni san 21 wulikajɔ a kɛnbɛ Ablaye Jara fɛ lo a ko fɛn min ye wulikajɔ a kɛra nanzara ka wolomasiri ta a b'an bolo b'an fɛ yan n'u k'o ma ko force Barkhane k'u ye wulikajɔ kɛ fɛn min ye Bamaci jɛkulu mulu b'anw fɛ yan jatigɛwale kɛ b'an bolo b'anw fɛ yan n'o ye kulu ye n'an k'o ma ko EIGS n'o bɛ o kuma na État islamique Grand Sahara n'o bɛ o maa ninnu kofɔ k'u ye wulikajɔ kɛ ka tɛgɛ da a dɔw kan yɔrɔ dɔw yɛrɛ u ka yɔrɔ dɔw fana bɛ yen ni ka olu bɛɛ lajɛlen ɲini ni ka taa o kuma na wulikajɔ kɛ ka cɛnni ta ka don o yɔrɔ ninnu kun parce que baa ka fɔ la a ko yɔrɔ minnu kɔni bɛ n'a bɛ ani jamana wɛrɛw ka dancɛw ko bɔ ko nin ko in kɔni a kɛra yen a ko jatigɛwale kɛbaa maa tan ni kɔ sigiyɔrɔma caman k'olu kɔni tɛgɛ kɔni dara olu kan u sigiyɔrɔ kɔni ne ko yɔrɔ dɔw fana ye o kumana ka sɔrɔ ka cɛnni ta ka don o yɔrɔ ninnu parce que baa ko fɛn min ye force Barkhane min filɛ n'i y'a ta ni ka a lajɛ o kumana wulikajɔ kɔni kɛra ni ka laseli dɔ kɔni kɛ k'a yira k'a fɔ groupe ba min bɛ yen n'o bɛ État islamique Grand Sahara n'a bɛ ale kofɔ bakuruba la n'u k'a ma ko EIGS a ko o kumana u y'u dɔw kɔni u y'u sigiyɔrɔw ye fɛn min ye ka wulikajɔ kɛ ka ta kɔni k'o don u la ka tɛgɛ da dɔw kan parce que baa ko yɔrɔ min bɛ yen n'u k'a ma ko dangaguru n'i ye nin yɔrɔ in ta k'a lajɛ ale kɔni a bɛ an ni dancɛ bɔ a bɛ an ni jamana kɔni ka dancɛ kɔni ko bɔ min kɔni n'o ye Niger ye parce que baa ka fɔ la a ko nin wulikajɔ min kɔni n'a kɛra u y'a boloda dɔ wɛrɛ tɛ jatigɛwale kɛbaa ninnu tɛgɛ bɛ se ka da u kan cogo min na fɛn min ye Adnam Abu Sarawi o ka cɛden minnu filɛ nin ye n'a bɛ EIGS maaw n'a bɛ olu kofɔ a ko jatigɛ fɛn min ye faransi ka wolomasiri tabaa ye k'u kɛmɛ ka wulikajɔ kɔni k'a kɛ ninnu nɔfɛ a ko a dɔ kɔni min kɔni n'o kɛra o kɛra utikalo tile 17 san 2000 ni san 21 k'u ye wulikajɔ kɔni ni ka u bolo da fɛn min ye jatigɛwale kɛbaaw caman kɔni bɛ tɛgɛ kɔni o dara u kan n'u k'u tɛgɛ kɛ u ku ye a ko tɛgɛ min dara u kan fɛn min ye dɔ wɛrɛ tɛ koyi u ka pankuru min bɛ o kɔni o taara sanfɛ ka wulikajɔ kɛ ka maa dɔw kɔni ni k'olu jateminɛ dugu ma n'olu kɔni tun bɛ moto la ka olu ta k'o ɲɛsin olu ma maaw fana olu bɛ k'u ka baara kɛ k'o de kɛra sababu ye u sera ka tɛgɛ kɔni ni k'a da ni maa ninnu kan parce que baa ko fɛn min ye faransi ka wolomasiri tabaa min filɛ n'a bɛ Barkhane kɔni n'a bɛ ale kofɔ a ko o kɛn bɛ ka wulikajɔ kɛ n'i y'a lajɛ jamana minnu bɛ yen n'a ni olu kɔni bɛ dancɛ bɔ jamana 3 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko o dancɛ min bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na n'o bɛ Wataguna n'o b'o yɔrɔ fanfɛla ninnu na k'o tuma na n'i y'a ta k'a lajɛ ni maa ninnu de ka wulikajɔ kɔni ka bon n'u ye fɛɛrɛ kɛ ninnu na k'o tuma na jatigɛ n'i y'a ta k'a lajɛ o diinɛ Wataguna min filɛ ko n'i y'a lajɛ ko bingani wale kɔni o taara ka ɲɛsin ale ma kadani na a ma mɛn kosɛbɛ koyi min kɛra sababu ye Musa Karamalayi fɛn min ye maa 50 kɔ ɲɔgɔnna bonyako olu bɛɛ lajɛlen k'u bɔnɛ u nin na ko maa minnu bɛ taa o tiɲɛni kɛ o yɔrɔ la dɛ ko wulikajɔ kɔni a kɛn bɛ o fana o maa ninnu olu de kama dɔw bɛ i yɛrɛ sɔrɔ siraba kuleba sanfɛ a ko ma ko kumana route nationale 17 n'a bɛ ale kofɔ ko kumana baara kɔni a wulilen don parce que baa ko kumana nin ko min kelen filɛ ko nin na kɛ sababu ye fɛn min ye jatigɛwale kɛbaaw ye o kumana o caman tɛgɛ kɔni o na k'u ye faransi u ka wolomasiri tabaa olu fɛ fasiri ale ye nin ye an ye min sama ka bɔ indicateur du renouveau indépendant kɔnɔ Ablaye Jara ale ka nɔbila sɛbɛn Ablaye Jara jarakɛ an bɛ a fo ka indépendant ka maaw bɛɛ lajɛlen fo u ka fasiri ale kɛ ko ɲuman na a y'a cɛ i yɛrɛ bɛ fo i ka laseli ale kɛ ko ɲuman na ne ye indépendant bila ne bɛ fasiri sɛbɛn ne bɛ ale ta ka gɛrɛ na ne min wele ko l'indicateur du renouveau indicateur u ka bi don ale bɔli don o ye arabadon ye septembre kalo tile fɔlɔ san 2000 ni san 21 bɔ ko 3,000 ni bɔ ko 382 ani 2 nɔbila ale kɛlen bɛ a kɔnɔ ST ale ka nɔbila do dɛ ale taara ni an ye ke Masina i ka dɔn k'a fɔ ko maaw dɔw karila ɲɔgɔn na o ti dɔwɛrɛ ye dɛ i ka dɔn k'a fɔ o ye an ka donsow ani jihadisiw mugujugu forokibaw ani dasagotigilamaw olu kɔni k'i ka dɔn k'a fɔ ko u nana kari ɲɔgɔn na dɛ i ka dɔn k'a fɔ ko o kɔni kɛra ke Masina i ka dɔn k'a fɔ n'i ye ale ko fɔ ko ale bɛ Segu region a bɛ o ko fɔ i ka dɔn k'a fɔ nin donso ninnu ani i ka dɔn k'a fɔ nin mugujugu forokiba ni dasagotigilama
nunu o ye jihadisu ye u ka nin kari ɲɔgɔnna ka a kɔni kɛra i k'a dɔn k'a fɔ karidon de la ni i k'a dɔn no o ye utukalo tile 29 tɛmɛnen ye i k'a dɔn ko kunnafoni yɛrɛ sɔrɔla min ni i k'a dɔn k'a fɔ donsow ka maa dɔ bɛ yen ko k'a dɔn k'a fɔ ko kunnafoni kɔni ko o sɔrɔ olu de fɛ dɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko nin ko yɛrɛ nana nacogo jumɛn na i k'a dɔn k'a fɔ ko mobili dɔ de tun bɛ yen nɔ k'u tun bɛ mobili in de kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ ni ka taa i k'a dɔn ko mobili dɔ tun bɛ ka taa o tun ye camion ye ko camion in sigana camion yɛrɛ kɔni kun don dɛ nka kun donnen bɛ i k'a dɔn k'a fɔ min ni o ye samaraw ye samara i k'a dɔn k'a fɔ o caman de tun bɛ a kɔnɔna na ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ taji bidon kɔni ma ko o kɔni tun bɛ a kɔnɔ tuma min na n'u sera i k'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ la yɔrɔ min dugu min bɛ wele ko bɛɛwani o yɔrɔ ninnu na sa i k'a dɔn k'a fɔ ko u ni ninnu kɔni ko u karila ɲɔgɔn na dɛ ni o ye i k'a dɔn k'a fɔ mugujugu forokiba ani dasago tigilama ninnu ye ni o ye jihadisiw ye ngo kuma na i k'a dɔn k'a fɔ k'u ye waati kɔni k'u y'o kɛ ɲɔgɔn na u kɔni u bɛ ka i k'a dɔn k'a fɔ u fasaw fili ɲɔgɔn na i k'a dɔn k'a fɔ ko u kɔni u nana kunkanw kana olu kɔni bɔ k'u ye heure 2 bɔɲɔgɔnko no o ye heure 2 bɔɲɔgɔnko k'u i k'a dɔn k'a fɔ k'u kɔni o de kɔni kɛ ɲɔgɔn na dɛ i k'a dɔn k'a fɔ k'u kɔni nana wolo maa kelen saya kɔni na ni o kɛra donsow kɔni fɛ dɛ i k'a dɔn k'a fɔ ka tila ka maa jogininw a k'o fɛnɛ kɔni kasabi o dagosi kɔni sɛbɛkɔrɔ fɛnɛ bonyana i k'a dɔn k'a fɔ ko ni kɔni nin kɛra nka n'i y'a lajɛ a Wurumasiri tabaw min o y'an ka faamaw ye olu kɔni ka kibaruya jilen ninnu na ani ninnu ta a ko i k'a dɔn k'a fɔ ko o kɔni ko o ma kɛ kelen ye dɔɔnin dɛ a y'a cɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko ni mobili ninnu ko donso ninnu yɛrɛ kɔni tun bɛ ka mobili i k'a dɔn k'a fɔ k'a lajɛ fɛn minnu bɛ mobili kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ k'u namadina o la dɛ ka o ta o kumana k'u ni faama ninnu ko olu de ye kunkan bɔ u la o kumana u kɔni k'u y'u yɛrɛ ta dɛ o kumana u bolila an bɛ donni min kama i komi be i k'a dɔn k'a fɔ a y'a cɛ ko an ka nin yɔrɔ kofɔlen ninnu ni o ye i k'a dɔn nin Segu zone ninnu yɛrɛ ye i k'a dɔn k'a fɔ ko dansago tigilamaw ani mugujugu forokibaw ani donsow ko a kɔni kɛmɛ i k'a dɔn k'a fɔ k'a ta ba naani ye dɛ ma caman sanga a n'a ka waati ye nka i k'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛyaw ani gɛrɛntɛw k'ole kɔni bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na sanga ani a ka waati ka se ka maaw yɛrɛ kɔni bali u baaraw bɛɛ lajɛlen na furulataw bɛ waati in furulataw bɛ yen nɔ maaw tɛ ka o si ɲɛ sɔrɔ u bolola la ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ u ka taa ni ka segin ninnu si ka se ka ɲɛ sɔrɔ ka da i k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛyaw kɔni caman kan i y'a ta k'a lajɛ hali bi n'a ka be a y'a cɛ u y'a yira k'a fɔ ko halisa ko Farabugu kɔni i k'a dɔn k'a fɔ k'olu ye waati janba kɔni kɛ gɛrɛntɛ kɔnɔna na wa i k'a dɔn k'a fɔ a tun bɛ Banbagaci mɔgɔw ninnu a bɛ olu kɔni bolo de kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ ka taa se dɔgɔfili yanfanw olu ma i k'a dɔn k'a fɔ o n'a ɲɔgɔn ko caman ɲɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ o zone ninnu i k'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya kɔni bɛ nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na i y'a ta k'a lajɛ hali bi n'a ka be i k'a dɔn k'a fɔ ko n'i taara i k'a dɔn k'a fɔ Moti ninnu région ninnu kɔni na i k'a dɔn k'a fɔ ko Bajangara yanfanw nin bɛɛ lajɛlen kɔni ye gɛlɛya ye wa i k'a dɔn n'i bɔra olu yɔrɔ ninnu kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ Mali fantan 4 yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ni min ta ma goniya don min na de i k'a dɔn k'a fɔ o ta ma goniya n'o tɛ i k'a dɔn k'a fɔ Mali kɔni fan caman ko lakanabaliya kɔni u b'o degun kɔni sɛbɛkɔrɔ kɔnɔna na nin ye fasiri ye an ye min salo ka bɔ i k'a dɔn k'a fɔ éducateur du renouveau kɔnɔ ST ale ka nɔbila don a y'a cɛ ST an b'ale fo ka éducateur du renouveau maaw bɛɛ lajɛlen fo i yɛrɛ fo i ka lase kɛ ko ɲuman na halisa fasiri sɛbɛn an bɛ tɛmɛ ni a ye éducateur du renouveau ne y'a bila ne bɛ segin k'a ta ne y'a ta fasiri bolodan b'a kɔ u ka bɔ ko 3,000 382 arabadon bɔli don ka bɛn ni septembre kalo tile fɔlɔ san 2021 Bala Sumayila Tarawele ale de kɛn bɛ ka nɔbila boloda Salawu Dalakɛɲɛni a ko o kumana a bilali senga ko kɔni o ko a bɛ ka mɛn dɛ k'a bɛ ka mɛn wa kɔnɔni o bɛ ka kɛ ka a kɔnɔ peut-être b'a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye o kumana lapata di tɔn minnu bɛ yen n'o kɔni n'o bɛ syndicat ko fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la UNTM o kumana fɛn min ye olu ka grève ko k'o bɛ se ka mada cogo min na a ko wulikajɔ kɔni a kɛra cɛmancɛ faranga marabaw o kumana conseil des ministres premier ministre ka ladala ɲɔgɔn ɲɛ ye n'o kɛra juin kalo tile 30 ka bɛn kɔni k'o kɛ a kan sɛbɛn kɔni k'a sariya bolo kɔni k'a dilan k'a fɔ saraw n'o ye forobaca kɛbaw ye ko saraw kɔni u ka dala kɛɲɛ o sara dala kɛɲɛ min kɔni ni a fɔra n'i y'a ta ni ka a lajɛ ko kalo 2 o kumana o kɔfɛ halisa o kumana a waliyali ko kɔni bɛ ka makɔnɔ dɛ Bala Sumayila Tarawele ale ka fɔ la a y'a yira sa k'a fɔ ko nin ko in kɔni a kɛra waati min na a kɔni kɛra UNTM fɛn kɔni ye ko jijalen min kɔni kun ale ni cɛmancɛ fanga maaw ni ɲɔgɔn cɛ o se ka ban cogoya minnu la ko nka fɛn min ye o tulu ta kɔni banna ko tasuma kɔni e k'o ma mɛnɛ yɔrɔ wɛrɛ la wa k'a sababu kɛ jumɛn ye o ta karamalaye o kɛra waati min na ko l'école karamɔgɔw olu ka lafatali jɛkulu min bɛ yen n'o bɛ synergie des syndicats de l'éducation nationale signataire du 16 octobre 2015 olu fana olu ye wuli
wuli ka jɔ bolo da olu y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye o kumana nin ko min kɔni kelen filɛ ni sariya bolo min taara olu ka sariya bolo dɔ fana bɛ yen n'o article 39 n'a bɛ ale ko fɔ o sigiliden min filɛ nin ye ko nin kɔni a bɛ kɛ sababu ye ka balan don o la wa a bɛ gɛlɛya kɔni a b'o so ma o labatuli la parce que b'a ka fɔ la a ko olu kɔni o fana y'u ka nisɔngoya yira kɔni a nana kɛ ɲɔgɔn sama ye gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ parce que b'a ka fɔ la a ko o ko min kɔni ni o kɛra o bɛɛ lajɛlen kɔni o sɔrɔla nin de fɛ a ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen sɔrɔla o ko kelen min fɛ n'a fɔra ko sara kɔni ko damakɛ a ko a donni kama ɲɛma n'a bɛ premier ministre ko fɔ Sogɛl Kokala Mayiga k'a y'a yira k'a fɔ k'an bɛ don min na ko bi ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko gɛlɛya caman kɔni bɛ lafasali jɛkulu olu ka ko la ko sara dalakɛɲɛbaliya saraw damakɛɲɛbaliya ko gɛlɛya kɔni bɛ yen ko kɔnɔ u bɛ na o min kɛ k'o bɛ kɛ sababu ye maa kɔni maa tɛna kɛ i yɛrɛ kɛ kɛrɛfɛ maa tɛna fɔ k'i kɛra kɛrɛfɛdɛn ye maa tɛna ɲugu i yɛrɛ la k'a kɔni a bɛ kɛ sababu ye ka maaw kɔni ni ka u bɛn ko la parce que b'a ka fɔ la a ko lafasali jɛkulu bɛ wuli ka jɔ min yɛrɛ kɛ a ko kɔni a bɛ gɛlɛyaba bɔ o la a ko n'i y'a lajɛ fɛn min ye ntɛmu ye k'ale ka wuli ka jɔ yɛrɛ a fanba o kumana a fanba ko n'i y'a lajɛ o gɛlɛya de tun ka bon a la kosɛbɛ ko gouvernement kɔni a y'o mun ɲɛnabɔ a ko a donni kama n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Mustafa Giteyi n'ale ye ntɛmu maa ye k'ale y'a yira k'a fɔ ko sebaya ko lafasali jɛkulu kɔni k'i tɛ o kumana i disi gosi ni sebaya kɔni ye k'i b'a fɔ ko kɔni u taara ɲɛ i bɛ o kumaw kɔni ni ka olu de fɔ parce que b'a ka fɔ la a ko kumana a donni kama o ye foli min kɛ ni k'o kumakan min kɔni fɔ k'an bɛ don min na ko bi ko n'i ye k'o ta k'u lajɛ ko kɔni maa bɛ se k'a fɔ k'u kɔni u jɔn bɛ ko ye ko sabula ko kalo 2 halisa nin ko in kɔni a ma se ka waleya ko mun de kɛn bɛ k'a bali parce que kɛba Bala Sumala Traoré a y'o ɲininkali to a ko mun kɛn bɛ k'a bali a ko n'i y'a lajɛ kabiri juillet kalo tile fɔlɔ o tɛmɛnen an kɔrɔ ko a ko kɔni bilala sen kan n'i y'ale kabiri juillet kalo tile fɔlɔ o tɛmɛnen an kɔrɔ ko o kumana o min kɔni n'o kɛra ko n'i y'a lajɛ ko halisa ko mun de la ko in kɔni a jɔn bɛɛ a y'o ɲininkali to min a ye nin bɛɛ lajɛlen sigi ko nin jaabi ninnu kɔni ninnu kan ka di ko ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye l'école karamɔgɔw ye olu kɔni olu kɛn bɛ ka wuli ka jɔ ni ko o bonya halisa ko article 39 ko la olu kɔni kɛn bɛ ka baara bila n'o min kɔni boloda n'o ye heure 200 ani heure 88 o baara bila min kɔni k'o bolo da o kɔni o kɛra sababu ye fɛn kɔni ye ɲɔgɔndan kɔni olu nana don kɔnɔ o kɛra gɛlɛyabaw ye Bala Sumala Traoré ale ka nɔbila sɛbɛn nin ye a ye min sama ka bɔ indicateur du renouveau ale kɔnɔ o ka bidon bɔli Bala Sumala Traoré an bɛ a fɔ indicateur du renouveau maaw an bɛ u fo k'u waleɲuman dɔn ka fasiri kɛ ko la a y'a cɛ i yɛrɛ bɛ fɔ i ka laseli ale kɛ ko ɲuman na l'indicateur du renouveau halisa ne ni ale bɛ kari ɲɔgɔn na e bɛ sɛnsɛn ni a ye u ka bi arabadon bɔli don n'o ye septembre kalo tile fɔlɔ ye san 2000 ni san 21 bɔko 3,000 ni bɔko 382 ani 2 nɔbila ale kɛlen don a jamutɛnɛ fɛ yan dɛ a jamutɛnɛ ale de kalimusu dabaji la ni ka nɔbilaw bolo da dɛ i ka dɔn k'a fɔ kulu minnu bɛ yen nɔ olu kɔni bɛ denmisɛnninw ka hakɛ ni ka a tɔbɔtɔ olu ka hakɛw kɔni don bɛlɛgila i ka dɔn k'a fɔ olu ka tɔn o bɛ nɔ ko mouvement du 14 juin i ka dɔn k'a fɔ k'olu kɔni tun ye tɛgɛ nɔbila sɛbɛn kɛ dɛ tɛgɛ nɔbila sɛbɛn kɔni ye dankan kana kɛ yɛrɛ denmisɛnninw na denmisɛnninw ka hakɛw ka se ka o kɔni ko o bonya i ka dɔn k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ a y'a cɛ i ka dɔn k'a fɔ ko denmisɛnninw kɔni de bɛ yen nɔ sisan u bɛ olu kɔni kɛ i ka dɔn k'a fɔ woromasiri taabaw ye nɔɔri kɔni o kɔnɔna na dɛ fana i ka dɔn k'a fɔ k'u kɔni nana kunnafoni di kɛ kunnafoni tɛ ka communiqué passé kibaruya di kɛ ka mɔgɔw lasɔmi kibaruya in ye o kɔni u y'o o maaw ladɔnniya k'o dangɛnɛmaya alamisa don de la ni o kɛra octobre tile 26 ye san 2000 ani san 21 plateforme de mouvement signataire du 14 juin i ka dɔn k'a fɔ k'u kɔni y'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ minnu filɛ nin ye ni denmisɛnnin funankɛ minnu filɛ nin ye n'u bɛ i ka dɔn k'a fɔ u ta ka t'u kɛ woromasiri taabaw ye ka taa nɔri kɔni na ko sariya kɔni ka a majɛ ni a kelen ye i ka dɔn k'a fɔ u ka ɲɛmaa yɛrɛ ni ale bɛ i ka dɔn k'a fɔ Fahad Aga Al Mahamud ko fɔ k'ale kɔni ye a yira k'a fɔ hali bi n'a ka bɛn i ka dɔn k'a fɔ ko dansako wale minnu bɛ ka ta ka funankɛninw ko olu cɛgɛrɛ i ka dɔn k'a fɔ ko a kɔni ko a kan ka kɛlɛ de k'a kɔni k'a dabila ka bɔ yen nɔ pewu ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko nɔri in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na nin sifinnakaw ko ani nin denmisɛnninnaka mɔgɔ minnu filɛ nin ye i ka dɔn k'a fɔ ko binkani wale ani dansako walew caman k'o de bɛ ta ka o sɛgɛrɛ dɛ ka taa i ka dɔn k'a fɔ o dansako walew a nɔniyaw kɔni yɛrɛ kɔni ka ca an bɛ min fɔ i k'a fɔ ko o ye violu ye binkali walew kulusi jarata fan fɛ k'u olu ta k'u sɛgɛrɛ i ka dɔn k'a fɔ o n'a ɲɔnko caman o i ka dɔn ko nin denmisɛnnin ninnu kɔni k'u kan ka nin ko ninnu waleya minnu bɛ ka da denmisɛnnin ninnu kan i ka dɔn k'a fɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen ka a kan ka kɛlɛ ka bɔ yen nɔ n'i y'a ta k'a lajɛ a y'a cɛ u y'a jira k'a
fɔ hali bi n'a ka be u kɔni ko olu kɔni bɛ wulikajɔ de kɛ halisa denmisɛnninw kɔni ka hakɛ u se ka to bɛlɛla cogoya minnu na ka denmisɛnninw kɔni u ni hakɛ minnu man kan i ka dɔn k'a fɔ ka t'u don wale la wale min ni o tɛ ko ɲuman ye olu kɔni k'olu kɔni ka wulikajɔ i ka dɔn k'a fɔ bɛɛ bɛna kɛ o kɔkɔrɔ donni na k'o kɛlɛ ni ka o kɔni k'o bɔ yen nɔ u ye nin kuma se ninnu i ka dɔn k'a fɔ u ye ninnu kɔni dangɛnɛmaya k'o jira diɲɛma la ko diɲɛma bɛɛ lajɛlen ka o dɔn ko denmisɛnnin kɔni ka kan ni lakana de ye k'a tanga ani ladonko ɲuman i ka dɔn k'a fɔ u y'olu kɔni kuma se u y'olu dangɛnɛmaya a jamitɛnɛ ni ale ka nɔbila ye an ye min salo ka bɔ éducateur du renouveau kɔnɔ a y'a cɛ u ka bidon ale bɔlen don indicateur du renouveau ni ale bila halisa fasiri sɛbɛn n'u bɛ tɛmɛ ni u ye kunnafoni nasira indépendant bɛ ale ta ni y'a ta fasiri bolodan bɛ AD ale fɛ Ablaye Jara a b'ale ko fɔ an ka diinɛ murukalatigiw k'u farala ɲɔgɔn kan wulikajɔ o bɛ se ka kɛ cogoya min na jamana in bɛ dingɛ min kɔnɔ a ka bɔ o kɔnɔ o ka kan o ka ɲi Musa Karamala bamananw ko ko kɔnɔkulu jɛlen o de bɛ bi fɔ maaninfinw n'aw taara aw farafaralen a bɛ gɛnta bɛ kun i la ko nka n'aw farala ɲɔgɔn kan fɛn min ye aw bɛ se ka fanga sɔrɔ ni ka juguw kɔni k'u gɛn ka bɔ aw da la a ko wulikajɔ kɔni fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ an ka diinɛ murukalatigiw olu kɔni u ye wulikajɔ kɛ bɛn bada ani sigi ja ɲɔgɔn kɛrɛfɛ o kumana wulikajɔ u y'a kɛ o kama dɛ jamana in kɔnɔ u bɛ se ka sabati cogoya min na hali n'o y'a sɔrɔ o yɔrɔ ma kɔni o janya bɛ ka bɔ na domine ko bi parce b'a ka fɔ la a ko fɛn min ye silamɛ diinɛ maaw ye ka taa se fɛn min ye chrétien diinɛ maaw ma u bɛɛ lajɛlen ninnu bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ni k'u da don file kelen na k'a fiyɛ ɲɔgɔn fɛ alhamdulilayi o ye taare Musa Karamala i y'a fɔ cogo min na o ye taare ye parce b'a ko nin min ka nin kelen filɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko nin kɔni nin tɛ kɛ ka caya kuma bɛɛ ko nka a kɛlen min filɛ ko wa a b'a kun fɛnɛ bɔ ko ye an ka diinɛ murukalatigiw silamɛ diinɛ maaw ka taa se fɛn min ye chrétien diinɛ maaw ma o kɔni u ko jamana in bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a kɔni a sɛbɛkɔrɔ bonyalen don ni gɛlɛya kɔni ni fila tɛ ko hali ni fila don Mali ye kelen ani tilakan bɛ o la koyi lakanabaliya politiki ko gɛlɛya a n'a ɲɔgɔnna caman ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ yen a ko o de kama laɲini kɔni a fɔlɔ bɛ yɔrɔ maa min na Imam Mahmud Diko ale mun kɔni n'ale hakilina ta ka wuli ka jɔ kɛ u bɛɛ lajɛlen u ka fara ɲɔgɔn kan sibiri tɛmɛnen utukalo tile 28 san 2000 san 21 o kɛra fɛn min ye o kumana au conseil islamique a ɲɛmaaba n'o bɛ Sherifu Usmani Manani Haidara bani n'a bɛ ale ko fɔ o taara a kumana f'ale yɛrɛ a ka yɔrɔ la min kɔni n'o bɛ sɛbɛnni kɔrɔ a ko o min kɔni kɛra n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye chrétien diinɛ maaw olu fɛnɛ u tun bɛ yen nɔ a ko o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen u ma da o ma koyi u tila ka sigi wɛrɛ fɛnɛ kɛ utukalo tile 30 o kɛra n'i y'a ta k'a lajɛ silamɛw ka o kumana tɔnba min bɛ yen n'a bɛ au conseil islamique ko fɔ o jabala yɛrɛ u taara yen bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen parce que b'a ko u ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ fɛn min kɔni ye n'i y'a ta k'a lajɛ maa jumɛn don Sherifu Usmani Madani Haidara i y'a bani au conseil islamique o maa ɲɛmaa ye ale ye Imam Mahmud Diko centre Imam Diko o kumana ale taara o tɔgɔ la parce que b'a ka fɔ la a ko tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen fɛn min ye cardinal Jean Zerbo ale tun bɛ kɛnɛ kan parce que b'a ka fɔ la a ko révérend Noaka Ak Infa Yatara ale ye délégué général ye fɛn min ye association des groupements d'églises et missions protestantes évangéliques ale kɔni ale y'o maa ye o kumana bakuruba kunna o ko a ma ko AGMPM parce que b'a ka fɔ la a ko ninnu bɛɛ lajɛlen u farala ɲɔgɔn kan o kumana k'u kumakan kɔni k'o kɛ kelen ye ko dɔ wɛrɛ tɛ koyi an k'an da don file kelen na k'o fiyɛ o kumana fɛn min ye jamana in bɛ yɔrɔ min na an minnu filɛ nin ye an bɛɛ lajɛlen an bɛ diinɛ kɔni o de tɔgɔ la an bɛ diinɛ tɔgɔ la o kumana o hukumu kɔnɔna la an ka wuli ka jɔ kɛ fɛn min ye jamana in bɛ yɔrɔ min na bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan an ka ko bɛɛ lajɛlen to kɔfɛ jamana in o kumana ale bɛ se ka bɔ degun in kɔnɔ cogo min na an ko o baara kɔni k'o bolo da a ko o de kama sa u y'u sɔnni sigi mun kan u ko lakanabaliya a bɛ don min na ko bi o kɔni gɛlɛyalen don ko lakanabaliya fɛn min ye jamana a kɔ kan o kumana o kuma kɔni ti fɔ ko a bɛ waati min na ko sisan ko faaba yɛrɛ o kɛra bɛɛ tɛ ko kumana bɛɛ lajɛlen sɔnna o ma kana ma ɲa ko o bɛ yen k'an bɛna to o kumana k'a tan tɛgɛ madi wa k'o de kama sa fɛn min ye wuli kuma dɔn o ka fisa sen ka di ye k'an bɛ don min na ko bi ko fara ɲɔgɔn kan o de kan ka kɛ maliden bɛɛ lajɛlen an ka fara ɲɔgɔn kan hakilina ti dɔwɛrɛ ye koyi jamana in bɛ gɛlɛya min kɔnɔ n'o ye lakanabaliya ye an ka fɛɛrɛ kɛ k'o ɲɔnti ka bɔ diinɛ murukalatigiw ka kuma
ko wa o fɛrɛ be n'o kan ka bolo da olu kɔni u bɛ kokoroma dongɛ ka ɲɛsi u ma u ka dɛmɛ kɔni u bɛ ɲɛsi u ma a ko politique ko gɛlɛya min be wuli ka jɔ kɔni o ka kɛ nin bɛɛ lajɛlen o kumana ninnu ka ban sabula ka ninnu bɛɛ lajɛlen to yen an tɛ tila nin si la k'a fɔ k'an ma ɲɛsi juguw ma koyi Fatiri Ba ka fɔ la a ko o de kama sa n'i y'a ta ni k'a lajɛ Sherifu Usmani Madani Haidara i y'a bani ale kɔni ale kelen ka kuma ta o conseil islamique o ɲɛmaa ye ale ye k'ale kɔni a y'a yira k'a fɔ k'an bɛ yɔrɔ min na ko bi an bɛɛ lajɛlen jɔrɔn bɛɛ ko wa ko jɔrɔ ni fila tɛ ko kumana kelen kɔni o sɔrɔla koyi ko jamana bɛ danga min na a dogolen tɛ maa si la ko wa olu diinɛ karamɔgɔw diinɛ ɲɛmaw ko wa diyagoyalen don olu kan u ka wuli bi k'u jɔ k'a diyagoyalen de don u kan a diyagoyalen don u kan u ka wuli k'u jɔ bi k'a sababu kɛ fɛn min ye gɛlɛya min bɛ yen an bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ jamana in bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la o kumana a sera yɔrɔ la yɔrɔ min kɔni n'a ma wuli k'an jɔ o kumana k'a ko kɔni a bɛna dafiri ala k'an kisi o ma Usmani Madani Haidara a ko kumana o gɛlɛya min bɛ yen ko n'i y'a lajɛ don o don de i b'a fɔ ko kunun ka fisa ni bi ye ko gɛlɛya dɔ de bɛ farala ka taga nin waati ko kumana maa tɛ k'i sigi k'o lajɛ ten koyi ko lakanabaliya i n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na kabiri a bɛ jamana a fan wɛrɛw fɛ ko kana mununu kana se faba kɔnɔna ma a k'a ko kɔni a sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyara ko wa ko jɔrɔ a bɛ a kun bɔ ko de kama u bɛ wuli ka jɔ kɛ u se ye fɛn o fɛn ye ka o kɛ jamana kɔnɔdenw an ka hakili an k'o de bila ɲɛfɛ sisan surtout an k'o to yen fɛn min ye jamana ye a bɛ se ka gɛlɛya min b'a kan a bɛ se ka wuli ka bɔ a kan cogoya min na ko kumana o ɲuman ti dɔwɛrɛ ye ko an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kɔnɔkulu ye ni ala sɔnna ma ko laɲiniw ye mun ye o kɔni o na sabati parce que b'a ka fɔ la a ko diinɛ karamɔgɔ tɔ fɛn fɛn bɛ Imam Mamuru Diko ka taa se chrétien diinɛ maaw olu ma archevêque cardinal Jean Zerbo ka taa se o kumana fɛn min ye a tɔw ma u bɛɛ lajɛlen k'u da bɛnna kuma kelen min kan o de tɛ dɔwɛrɛ ye Musa Karamala ye ko bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan olu diinɛ maaw o kumana u se ye min ye u bɛna o kɛ ko wa fɛn min ye cɛmancɛ fanga ye a dɛmɛni o bɛ se ka kɛ cogo o cogo jamana in bɛ gɛlɛya min na ka bɔ o kɔnɔ ko wuli ka jɔ ka kɛ o bɛɛ lajɛlen o ka kɛ fɛn o fɛn n'o ka ɲi ka kɔkɔrɔma don fɛn o fɛn ni o man ɲi o kɛlɛ ka bɔ an cɛ la cɛmancɛ fanga in o kumana a bɛ se ka a lili bɛ se ka don cogo min na jamana in k'a bila fɛn min ye araye sanfɛ laɲiniw ye mun ye olu bɛ se ka sabati cogoya min na diinɛ murukulatigi k'u farala ɲɔgɔn kan jamana fana a bɛ se ka bɔ bolo la cogoya min na Fasiri ale ni an ye min sama ka bɔ indépendant kɔnɔ Ablaye Jara lo ale ka nɔbila sɛbɛn don ka bidon boli Ablaye Jara bulo an bɛ u fo indépendant ma an bɛ u fo k'u waleɲuman dɔn u ka Fasiri kɛ ko ɲuman na i bɛ ni i ka dɔn k'a fɔ diinɛ mɔgɔw ye ɲɔgɔn minɛ i ka dɔn k'a fɔ o ka ɲi jɔyɔrɔba fana bɛ faso ale ɲɛtaga la o kumana i ka dɔn l'annonceur i ka dɔn ne ni ale bɛ kari ɲɔgɔn na u ka bidon ale bɔli don ni i ka dɔn k'a fɔ ni o ye arabadon ye septembre kalo tile fɔlɔ san 2021 bɔko 500 ni bɔko 43 nɔbila ale kɛlen don a kɔnɔ yan Alimatu Jɛnɛnpo ale de kalimusu dabaji la ni ka nɔbila ni ka a bolo da ka taa n'an ye cour d'assises ale kɔnɔna na cour d'assises kɔni kɔrɔ fɔra sa ale bɛ kiiri ale bɛ o ko fɔ kiiri min i ka dɔn k'a fɔ ni i ka dɔn ni o ye maaw ye maa minnu i ka dɔn k'a fɔ ni olu kɔni sɛbɛkɔrɔ ye dan sago i ka dɔn k'a fɔ ko a kɔni a bɛ olu kɔni a bɛ o ko fɔ kosɛbɛ i ka dɔn k'a fɔ ko o kiiri in kɔnɔna na u nana militaire dɔ bɛ yen nɔ o y'an ka woromasiri taabaa dɔ a k'u kɔni ye ale ɲangili bere de gosi ale kunna ko a ka ani saya k'a ni o ka kan awɔ ka sababu kɛ jumɛn ka sababu ye mun ye i bɛ i ka dɔn k'a fɔ ko ntɛnɛndon nin kɔni i ka dɔn ni o ye ukutokalo tile 30 ye ko nin kibaruya in i ka dɔn k'a fɔ ko dasisiw kɔni u ye o bɔ kɔ k'a bɛ i ka dɔn k'a fɔ nin woromasiri taban ye ko a tɔgɔ yɛrɛ de ye Hamidu Sanogo ye Hamidu Sanogo ko a sigiyɔrɔ o kɔni ye Senu Sibiribabugu de ye Sibiribabugu i ka dɔn k'a fɔ ko a kɔni ko ale kɔni ɲangina k'a fɔ ko a yɛrɛ kɔni ni fagali k'a ni o kɔni ko o ka kan o ye peine de mort o sababuya ti dɔwɛrɛ dɛ i ka dɔn k'a fɔ ko a ye a yɛrɛ dagawuli teri a denmisɛn teri ka a kɔni kɛ a ye o faga ko kɔni ko o ye Sulemani Kulubali ye Sulemani Kulubali n'u k'a ma ko n'o o ye Sulemani Kulubali ye i ka dɔn k'a fɔ ko ale kɔni ko i ka dɔn k'a fɔ ko a ye o de bɔnɛ i ka dɔn k'a fɔ a nin kɔni na dɛ wale in kɔni ka a kɛra a mɛnna ka a kiiri kɔni o nana kɛ ɲɛdɔn ntɛnɛndon de la ni o ye ukutokalo tile 30 ye
san 2021 i ka dɔn k'a fɔ ko Amidu kɔni min ni ale kofɔlen filɛ nin ye an ka Wurumasiri taaba de kɔni kun do dɛ o don kɛra la sa ka a nana mun kɛ ko a nana a dagawuli teri de wele Burama Kulubali wala Burama Kulubali i yɛrɛ tɔgɔma do ko alias Ibi i ka dɔn k'a fɔ ko a nana o de wele i ka dɔn min ni u bɛ taa bɔ ɲɔgɔn ye kuma caman na a taara bɔ o de ye teriya la o kɔni o ti ba a ko la taa ni ka segin kɔni wo kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a taara bɔ o de ye don la sa i ka dɔn k'a fɔ ko ka tila k'a ɲɛfɔ u ɲɛna ko u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ sa i ka dɔn k'a fɔ ko ka taga ale bɛnkɛ fɛ yen nɔ i ka dɔn k'a fɔ a taalen k'a ka taa ale bɛnkɛ fɛ yen nɔ i ka dɔn k'a fɔ u ka taa lafiya u ka taa olu kɔni kɛ yen nɔ i ka dɔn k'a fɔ ani o taara sisan bɛnkɛ in kɔni ka so i ka dɔn k'a fɔ k'u kɔni ye boisson caman min boisson ninnu i ka dɔn k'a fɔ i ka dɔn ɲɛnamini fɛnw ko o bɛ a la dɛ boisson min ni i ka dɔn k'a fɔ n'an ko ma ko gulɔ ko olu kɔni ko a ye o caman min i ka dɔn k'a fɔ ko a tilala tuguni ka mun kɛ ka a nana Amidu nana mun de kɛ k'a ye telefɔni ta i ka dɔn k'a fɔ ka teri dɔ wɛrɛ wele k'u ka ale sɔrɔ yen nɔ ko o ye Bakari Jara i ka dɔn k'a fɔ ni u b'a fɔ ale ma ko Vie ani Mumeri Baro k'u bɛ ko ale sɔrɔ yen nɔ Senu yen nɔ a bɛnkɛ fɛ yen nɔ olu kɔni taara i ka dɔn k'a fɔ u bɛɛ taara baro ka taa o daminɛ yen nɔ ka taa o sɛbɛkɔrɔ jija yen nɔ k'o kɛra i ka dɔn k'a fɔ octobre kalo tile 29 san 2000 ni san 20 nka i ka dɔn k'a fɔ kuma min na nin ko ninnu kun cɛra sa su kɔni kɔnɔna na baro kɔni daminɛna depuis de su 1h waati o ye nɛgɛ kanɲɛ 1 ninnu ye fo ka taa se su arabajan ko jo ninnu ma i ka dɔn k'a fɔ k'u kɔni k'u wulila ka fara ɲɔgɔn na sa nka balila ko o kɔni nana kɛ mun ye a y'a cɛ i ka dɔn k'a fɔ ko Burama Ibe i ka dɔn k'a fɔ ko ale kɔni ko ale de nana i ka dɔn su nana ye véranda ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna na dɛ i ka dɔn k'a fɔ kɔni u kɛra banana ko ye dɛ o kumana i ka dɔn u nana u maaw gana u kamana na u kɔni brigade i ka dɔn k'a fɔ olu kɔni nana wuli ka jɔ kɔni bolo da ka sɛgɛsɛgɛli ka o kɔni bolo da i ka dɔn k'a fɔ ka sɔrɔ ka tɛgɛ yɛrɛ kɛ ni militaire yɛrɛ la k'a ye k'a fɔ ko o yɛrɛ de kɔni ye ko kɛbaa ye dɛ i ka dɔn k'a fɔ zon kɔni ale dafasa o kɔni o ka gɛlɛ a kɔni i ka dɔn k'a fɔ a kɔni ye banni kɔni sɛbɛkɔrɔ bolo da i ka dɔn k'a fɔ k'a yira k'a fɔ ko ale kɔni nin wale in ye k'ale ma nin wale jugu in k'a kɔni mɛ o kɛ ko k'ale kɔni ko a y'a kɛ dɛ sabula i ka dɔn k'a fɔ a ye gulɔ yɛrɛ min k'a bɔ a hakili la o bɛ maa yɛrɛ bila waleya cɛjugu a caman na i ka dɔn k'a fɔ o kɔni ko nin kɛra i ka dɔn k'a fɔ cour d'assises maaw fɛ ɲininkali kɔni sɛbɛkɔrɔ busamisɛnw kɔni guwara a la ka sɛgɛsɛgɛliw ka se ka o kɔni bolo da i ka dɔn k'a fɔ jɔngala ko i ka dɔn k'a fɔ ko a nana jɔ ko in kɔni na o kumana u kɔni u nana ɲangili ka o ta k'a sɛgɛrɛ sisan k'a fɔ ko a yɛrɛ kɔni ni faali ka kan hali ni faali yɛrɛ kɔni tɛ an bɛ min wele ko prison à perpétuité ka si kaso ko o ɲɛnamaya ko a n'o kɔni ko o ka kan Alimatu Jɛnɛpo ale ka nɔbila don an ye min saba ka bɔ l'annonceur kɔnɔ a y'a cɛ u ka bidon ale bɔlen don annonceur ma b'u fo Fasiri halisa an bɛ tɛmɛ n'a ye an ka tɛmɛ n'a ye fɛn min b'a ta depuis a b'ale ko fɔ Fasiri bolodan b'a kɔnɔ ko 2036 yaraba don bɔli don ka bɛn ni septembre kalo tile fɔlɔ san 2000 ni san 21 kosɛbɛ Musa nin ye siraba kasaraba ye min kɔni n'an bɛ taa Kulukoro siraba in Fasiri ba ka fɔ la a ko o kumana mobilitigi dɔ de filɛ fɛn min ye kari do utukalo tile 29 san 2000 san 21 nɛgɛ kanɲɛ 18 waati kana don fɛn min ye baganw na misi kana don olu la ko misi 13 o bɛɛ lajɛlen o sara yɔrɔ la misi 13 Fasiri ba ko nin kɛra Kulukoro sira belebeleba in kan a kɛra fɛn min ye o kumana yɔrɔ la yɔrɔ min n'o bɛ buguda ko fɔ n'an ko ma ko Sala ko a kɛra Sala yɛrɛ ale ni Bamako ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ taa kilomɛtiri 20 ɲɔgɔnna bɔ la Fasiri ba ko o kumana nin kɛra waati min na hali n'o y'a sɔrɔ k'a fɔ sirabaga kasara in a kun kɔni sɔrɔla min fɛ maa ma se ka o dɔn fo olu bɛ kunnafoni sɛbɛn waati min na ko nka ko seerew kɔni olu y'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye mobili dɔ kɔni bɛ yen olu kɔni y'a jira k'a fɔ mobili min yɛrɛ ye nin ko in kɛ ko maa kɔni ni ma to a la o kumana o ye a tubarikalama yɔrɔ ye ko nka bagan o kumana o 13 olu kɔni bɛɛ lajɛlen olu bɔnɛna u ni na Fasiri nin an ye min sama ka bɔ le pays kɔnɔ u ka bidon bɔli kosɛbɛ ala ka sɔn ɲuman ya rabbi bagan 13 ka sin olu nɔni tɛ k'u fa kɛ a gɛrɛ la
i ka dɔn k'a fɔ le pays ni e y'ale bila i ka dɔn k'a fɔ a y'a cɛ o le pays kelen ne bɛ sɛnsɛn ni ale ye e nɔkun ne bɛ ale taama an bɛ taa i ka dɔn k'a fɔ Bafula bɛɛ a ko nin ye cɛkɔrɔba dɔ ye cɛkɔrɔba in ko i ka dɔn k'a fɔ ko a su nana ta i ka dɔn Jiwoyo ale kɔni na dɛ cɛkɔrɔba in a y'a cɛ ko a si ko u bɛ san 70 o bɔɲɔgɔnko la ko nin kɛra sibiri don i ka dɔn k'a fɔ utukalo tile 28 san 2000 ni san 21 i ka dɔn k'a fɔ nin kɛra Bafula bɛ ale cercle a kɔnɔna na i ka dɔn ko nin cɛkɔrɔba in i ka dɔn k'a fɔ ko a su de kɔni nana ye cɛkɔrɔba in si bɛ san 70 ale bɔɲɔgɔnko la a si kɔni nana ye i ka dɔn k'a fɔ ji la dɛ o ka dɔn ko a su nana ye ji min na o ni u fɛn usubi janja ɔ i ka dɔn k'a fɔ ko a n'o cɛ ko o ye kilomɛtiri i ka dɔn k'a fɔ 3 bɔɲɔgɔnko ye ɔ i ka dɔn k'a fɔ ale bɛ cercle de Bafula bɛ a bɛ a ko fɔ ɔ ko ni kɔni cɛkɔrɔba in nana ta ɔ i ka dɔn jumadon kun don ko jumaseliw waati o jumaseliw kɔni bannen i ka dɔn k'a fɔ ko cɛkɔrɔba in de kɔni taara k'a bɛ taa i ka dɔn k'a fɔ a ka foro kɔni na dɛ ɔ i ka dɔn k'a fɔ komi nin waati ninnu a ji kɔni olu kɔni sɛbɛkɔrɔ nana ji kɔni a ka can kosɛbɛ ɔ i ka dɔn k'a fɔ ko cɛkɔrɔba in kɔni nana to i ka dɔn k'a fɔ Jiwoyo o kɔni o la dɛ ɔ k'a su de taara ye ɔ o kɔni k'u ye cɛkɔrɔba in kɔni u ye i ka dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ ta a kɔni ka su kɔni bɔ i ka dɔn k'a fɔ o ji ninnu kɔni na an bɛ donni min kama i komi bi o cɛkɔrɔba kɔni ale kɔni tɛ ɲɛnamaya yɛrɛ kɔni na bilen nin kɔni nin kɛra i ka dɔn k'a fɔ Bafula bɛ ale kɔnɔna na an kɔni an bɛ dugawu don kɛ sa cɛkɔrɔba in Ala ka hinɛ a la o ka Ala ka dayɔrɔ Ala k'o nɛɛma nin ye fasiri ye an ye min salo ka bɔ le pays kɔnɔna na u ka bi don ale bɔli don le pays ma an b'u fo o kumana ka fasiri kɛbaa bɛɛ lajɛlen fo Musa Karamala ye o kumana kunnafoni min sera ka sɔrɔ ka da limanaw tulo kan kɛra nin ye bi sɔgɔmada in na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo wele k'a lase Badabada Ali Kɛmɛso grand frère de valeur ko Mayanbugu a n'a furumuso 2 ka foli k'a lase Sori Kɛmɛso Afrique communication an bɛ na Immeuble Aïdara la Bouakari Aïdara Juru Bakari an bɛ a fo danti foli min na an bɛ taa assurance Senar agence Medina Isufu Mayiga a n'a ka cɛdenw an ma ɲina u kɔ foli lase dɔgɔtɔrɔ Alpha Kureshi pharmacie Espoir ko Bangoni na Sigi Kamara o école Wasolo yɔrɔ bɛn bɛ Bangoni ma o tɛmɛna ka bɔ an bɛ foli lase maître Famara Danbele tribunal de commerce greffier en chef an ma ɲina ale kɔ an kɔrɔkɛba n'o bɛ Saka Bey Sidibe a bɛ sɛgɛnna fiɲɛ bɔra nin waati in na an b'a fo jamana ale kɔ kan danti foli min na ka foli ta ni k'a lase Yaya Jara ma ko data tech la o foli kelen an b'a ta k'a ɲɛsin nin waati in na Aja Ami Wan Wɔlɔfɔbugu boli bana ka foli lase Yakuba Konate Xavier Abuta Sɔnniwa la o foli kelen k'a lase nin waati in na maître Sori Ibrahim Traoré ale kɔni chef de justice don filɛ Musabugu pont jiginda la o mana tɛmɛ ka bɔ yen foli halisa an b'a ta k'a ɲɛsin établissement Bakari Sila Étoile Beauté Baba Sila a n'a cɛkɛ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn foli k'a lase Ba Kɔnɛ ma n'a ka farini fo Kalabanko Madame Kanta Mamu Sidibe an ma ɲina ale kɔ Kantine N Supa Madame Touré Kurutumu Traoré Madame Maïga Kadiatou Traoré Madame Kone Fatoumata Traoré foli ani tanni k'a lase u bɛɛ lajɛlen ma o foli kelen k'a lase fɛn min ye Cɛman Jara ma ale filɛ nin ye Sabalibugu an ma ɲina ale kɔ ka foli ani tanni halisa an b'a ta k'a ɲɛsin fɛn min ye Usumani Kulubali ma an kanubagaba don ka foli lase Isa ma ale filɛ nin ye Israël la foli ni tanni k'a lase bɛɛ lajɛlen ma sɔgɔmada fɛ foli an b'a kɛrɛnkɛrɛn k'a bɛrɛbɛn ka kɛ madamu Karambe Asanatu Kulubali ye ale sigiyɔrɔ bɛnnen don Musabugu ma a bɛ baara kɛ hôpital du Mali la an bɛ a fo ni k'a wale ɲuman dɔn k'a dɔn k'a fɔ k'a furucɛ ɲuman ye ka u ka foli tugu o la o ye Madu Karambe ye ne de b'a fɔ a ma ko Karambe ɲɛfima ale bɛ baara kɛ Kati douane na a yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen don Musabugu kelen ma ni an y'ale ka foli kɛ sa Aïssata Dial k'a dɔn na an b'ale wele ko Makuru an bɛ foli fɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ a ye Musabugu an ti bɔ yen nɔ fo an ka foli bɛɛ nɛgɛmɔ ka d'u ma u ka Musabugukaw bɛɛ lajɛlen u ka foli kɛ u ye n'an bɔra yen sa an bɛ taa i ka dɔn k'a fɔ Bulukasomugu la n yɛrɛ ka a ma faamu Zirin Waraba n'o ye Kaja Kane ye sɔgɔmada fɛ foli an b'a kɛrɛnkɛrɛn k'a bɛrɛbɛn k'a di an ma n'an y'ale fo sa Lakare Nate Sarata Kulubali an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ a ye i k'a dɔn k'a fɔ Maɲumantɔ Mamu Kulubali an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ k'a kɛ u bɛɛ lajɛlen ye n'an bɔra halisa Bulukasomugu kelen kɔnɔ an bɛ foli an bɛ a kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Tanba fo fana ye ale bɛ feere kɛ i k'a dɔn k'a fɔ marché sugu la an bɛ sɔgɔmada fɛ foli
an bɛ a kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ a ye n'an bɔra yen sa an bɛ taa i ka dɔn k'a fɔ Titibugu la no o ye i ka dɔn k'a fɔ min ni Isaka Tarawele ni ale ye pasilikɛla waraba ye i ka dɔn k'a fɔ an bɛ sɔgɔmadafɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ a ye bɛɛ lajɛlen ka foli gɛrɛndenw bɛɛ lajɛlen ka foli bɛnɛgɛmɔ k'a d'a ma fɔ a ka bɛɛ lajɛlen ni yɔrɔ di u ma n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ sa foli an b'a kɛ i ka dɔn k'a fɔ Abdulahi Sulemani Kulubali ye Masiri Taba don an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ a ye Titibugu la ye n'an bɔra yen nɔ sa i ka dɔn k'a fɔ Cimfa an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ a ye furusɛ ɲuman ni o ye Bubakar Fadiga ye u ka somɔgɔw la an bɛ foli kɛ u ye Mohamed El Amin Kulubali an bɛ foli fana kɛ a ye Komanda Abdul Wahab Kulubali i ka dɔn k'a fɔ a tun bɛ Segu nka a bɛ Bamaɲare sisan k'a mitera yan nɔ an bɛ foli kɛ a ye n'an ye foli kɛ ale ye sa an bɛ taa Falajɛ Solo la i ka dɔn k'a fɔ Mohamed Kulubali i ka dɔn na ale ye chef de scolaire e nana an bɛ a fo ka a wale ɲuman dɔn i ka dɔn ka Falajɛ Sololakaw bɛɛ lajɛlen ka foli di a ma k'a ka bɛɛ lajɛlen ni yɔrɔ di u ma a ti ɲinɛ an ka tunkarankew kɔ an bɛ foli ani tanu an b'a ɲɛsin Babo ye Fofana ma ale sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ i ka dɔn k'a fɔ nin waati in na États-Unis ma an bɛ a fo k'a wale ɲuman dɔn o États-Unis kelen na Baltimore an bɛ foli kɛrɛnnen kɛ grand frère de Valère na an ko ale ma ko Abdurahmane Kulubali an bɛ a fo ni k'a wale ɲuman dɔn k'a furumuso ɲuman ka foli tɛnkin o la an bɛ i ka dɔn k'a fɔ dɛmɛbaw ni lafasabaw ani kanubaw an bɛ u bɛɛ lajɛlen ka foli an bɛ a kɛ Madame Maïga Laurus Bank of Africa an b'a fo k'a wale ɲuman dɔn n'a cɛkɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ka foli k'a lase nin waati na Fanta Karanberi au ministère de l'éducation ka foli lase a furukɛ ma Magaji ko suguba kɔnɔna la Musa Karamala n bɛ bi ta bila yan an da tɛna se ka se bɛɛ lajɛlen nka nin y'a bɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ fɛn min ye maaw tulo garijɛgɛ kɛra nin ye o kɛra nin ye nin ye dentunu communiqué Mamutu Yaluge k'a b'a da fɛn min ye bɛɛ lajɛlen tulo ka taa Mamutu Yaluge ko kuma na a bɛ da bɛɛ lajɛlen tulo k'a fɔ ale kɔni a tununa a si bɛ san 11 ɲɔgɔnna bonyɔngo la maaw ka kɛto Mamutu Yaluge ale de ko k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka taa k'a fɔ a den kɔni ko tununa a si bɛ san 11 na den yɛrɛ tɔgɔ Muktar Yaluge ye o kuma na a ba o ye Mariam Wologɛ min ye a tununa kunna sini ko a kɛra Misira fɛn min ye mairie yɔrɔ la a kɛra nɛgɛ kanɲɛ 16 waatiw la o kuma na ɲininen don maa o maa kɔni n'i ye den kɔni ye den min n'ale tɔgɔ ye Muktar Yaluge ye i bɛ se ka weleli kɛ 75 43 61 45 o y'a fa ye walima 75 14 11 80 o y'a ba kɔni o ka nɛgɛjuruboli sira ye walima i ka nana radio bɛnkan na walima i ka weleli kɛ 20 21 51 51 o numéro la den o kuma na a temaw kɔni olu na kɛ maa ye maa min kɔni n'u na i wale ɲuman dɔn nin tun ye kunnafoni ye min kɔni n'an ye aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan